السلام عليكم تحرمين، مرحبا غطاز ديناري تمني ان شاء الله اتيري مريح. امر بدا نهار ساقني وكيدي هذا شنو اجنا وستة صبحانت املو مره يعجبنا يتزديج حاجه ايوعا سواطاس يتوي نغطابي ايوعا ماشي هذا شنو غيلا منايا تسهر سواطاس يخص غادروس المكادير هذا شنو مين يخصن يخصينغ 800 غرام نتجوز ياف 100 غرام نزجت نارقان نين تغنجاي نتيم كرانين نتمنت شوية نتمجحت 2 لي بانسين نتمجحت. Les filles, comme vous voyez, aujourd'hui je vous ai prise avec moi pour vous faire montrer la recette de Amlou aux amandes. On aime bien. C'est délicieux à tartiner pour le goûter, le déjeuner, c'est facile à réaliser. Donc là je vous ai montré la recette. Donc il nous faudra 800 g d'amandes que vous allez faire revenir, 100 ml d'huile d'argan, 2 grandes cuillères de miel bio et 2 pincées de sel. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait revenir mes amandes, je les ai dorées au four. Donc faut pas les laisser trop noircir, sinon après votre Amlou, ben, il a un goût de brûlé. Donc là, je vais les faire, je vais les mixer. Il nous faudra un bol mixeur et puis un bol à milkshake. même شفتوا انا ما تحرمين تجوز قطرو فاران جيرت ادي دور اخمي ازور شويه سوكشه ادجم غفران خصوي تشميت شان من زين اما يشمض هذا شنتي املو نوم اجاز اخمي ضمازاق دوك اتقم اخمي شويه يافوها يخساهم ماشينا نوحري ماشينا ميلشاك خو تصير شويه تحايق تجوزي نص كباره ادياز ادي كيم سبوربو خصها تجوز نوم خما تجي فغزو فارا ما تجمع خمي شويه يسمض يا موش نتاعون يوحري خمات حايق مره أتقر دي ماشيناي milkshake. Donc comme vous voyez là les filles, j'ai commencé à mettre au mixeur l'amande. Donc un conseil que je vous donne, vaut mieux laisser vos amandes refroidir. Ça va vous aider à mixer les amandes. même شتوها ما تحرمين تمني ان شاء الله تجربهم لا غوسيتا يتزديج حاجتي يسهر سواطاس وتوي البواطاس المكدير و يتزد يشنا امشى شوكولاتي نورمال نتا املو بعد تسنم من تقم اتسنك سمزي تازيودي اتاني مدي تازيودي اتقم من تخصم من زين يتوخرك سيفاس سنوم. Donc comme je vous dis les filles, on aime tous Amlou, surtout celle aux amandes. C'est de la pâte à tartiner délicieux, je vous le conseille, c'est facile à réaliser en peu de temps et vous pouvez le conserver le temps que vous le souhaitez, pas besoin de réfrigérateur, vous le conservez dans un endroit sec et humide. Voilà ma تحرمين املو زعما ما تقم اتخمرم نتا ويخصاش غتقم غيجن اندروا تيري ودي تصمد ويخجكبو دي فريغو ويخجكبو دي تصمد يخجك دي نورمال ماني تقم شوكولاتي نير كوفيتير نتا ايكا ام شوكولاتي خمم شتوارم قير دي ماشينا غادي حاين منايا هذيك غداي سنين تنجاين تيم كرانين تمنت نرحار هذا شنتيني غادي حرامين صراحه ثمنت نرحار ماشا اما واغاوم بو ثمنت نرحار معليش زمام اتقم ثمنتي غاوم زيطاف ماشا يتزدكيس ثمنت نرحار خمات قير ثمنت نرحار هذا اني غدايس شويه نتمجحت اخمي ثلاثه خميت كسيمي موسي فالسنوم ثلاثه ني غابعاني ما مش تخصم لي تزد شويه ربنان تمجحت وها صافي اتقم الزجت اتكوماسام اتحايم غاز chouette. Donc comme vous voyez là, j'ai mis à l'appareil à milkshake le Amlou haché. J'ai rajouté 2 grandes cuillères à soupe de miel bio et les pincées de sel. Donc là, je vais mettre l'huile d'argan. Donc moi, au début, j'ai mis 100 ml d'huile d'argan. Donc je vais commencer à mixer le tout. Et ensuite, à vous de voir si vous le voulez compact ou liquide. Mais il faut savoir, en fait, il y en a qui aiment bien le Amlou liquide ou le Amlou un petit peu compact, comme de la pâte à tartiner, en fait, comme du chocolat. Et c'est vraiment délicieux. Donc là, en fait, je vais commencer
à le mixer. Une fois que c'est mixé, là on ne le voit pas mais ça mixe bien. Donc en fait si vous avez du mal au début à mixer le tout, vous prenez une spatule et vous faites, vous grattez un petit peu en bas et vous remettez le tout à mixer encore une fois. Et c'est à partir de là en fait que vous allez voir si vous devez rajouter de l'huile ou pas. C'est comme vous le souhaitez, comme vous aimez bien le hamelou. Si vous l'aimez bien liquide ou compact. À vous de voir. même نغمة حرامين داني تاقيغ ساركوش الماء كديري يغسن ميم شتوري كيغس يحاري غس شويت ويتبين شا ماشي يحاري غس شويت اما تورم ويت حاريشا اتسيم لا سباتول تغنجشت تحارش مسود ديكا من زين تجوز نتا يكسح تحارش غس شويت عاودانات تقيم هذه حري عاودانات غس شويت خمات ورم إيكوماسا أدي حري ذيني غتازمم تكباه تغزام ما تانيم زشت نارغان نش آني غدايس شويت تغنيغ 100 مليلتر ماشا آني غدايس شويت إجا إيوذان يعجبسن أملو يوزر أطاس إجا إيوذان يعجبسن أملو إكسح شويت إتسد نورمالمون يتسد شويت إكسح كوريج ممش يتخسر خاضر النص ممش داس يعجب أملو أثيش ماشا تمني غادي حرامين أتجاربم منايا أتزام غزام ممشي دي فوق يوست شويت إكسح ممش تورام تحرش تسخنجاش يوست شويت إكسح يتبان يمو ماشي يوست شويت إكسح نشاني غدا شويت نزجت وش عاودانات أعريغ دي ماشينا ممش تورام غزاو إكسح شويت خميدا ستقيغ فوس يمو دي تغنجاشت يتبان تغنجاشت إكسح شويت تخون شاني غدا شويت نزجت عنيغ شويت أزين نركز أمزيان عريغ دي ماشينا عاودانات أذي حريغ. Donc comme vous voyez là, en fait, je vous montre la texture, elle est un petit peu compacte. Donc moi, je l'ai bien mélangé avec une cuillère et j'ai rajouté la moitié d'un verre en plus d'huile d'argan. Et comme vous voyez, et que je vais remettre en fait à mixer. Donc là en fait, hop, la moitié d'un verre. Et je vais remettre à mixer encore. صافي املو يكمر ميمش توالم سيغدان تاتيغ سينغ اجنزيات يمو نزاش اغراف نزاش اتعمى مداخر اتكبام ميمش نيغاوم وتخصا وتخرجك دي فريغو تخرجك دي اجن ربيت نورمال. Voilà les filles, mon hamelou est terminé. Comme vous voyez, c'est facile à réaliser, ça m'a pris que 10 minutes. C'est facile à réaliser. Donc là je l'ai mis dans un sorte de pichet en fait en verre avec un couvercle. Comme je vous disais, vous le laissez dans une pièce tiède, normale, dans la cuisine par exemple. Voilà, c'est délicieux. Je vous le conseille, les filles, c'est une tuerie. Moi, mes enfants ont aimé, c'est délicieux. Les enfants, ils aiment bien. Et en plus de ça, vous pouvez doser sur le sucre, rajouter beaucoup de miel si vous aimez le sucré, ou bien en mettre moins. C'est à vous de voir. Mais comme vous voyez, là, la texture, elle est normale, comme une pâte à tartiner. Et une petite astuce que je peux vous donner, pardon, avant de mettre sur votre tartine, il faut mélanger en fait le hamelou parce qu'il a tendance à avoir de l'huile d'argan par le dessus. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. même شتورا ما تحرمين املو افايد ما شاء الله même شتورا تمني غنش تمني غتجربهم ان شاء الله هذا يثيني مدير الكومونتير ما يعجبهم اجن حاجه تقمت سيف السنوم الصفا ممش نيغوم اما تعزوم اتاني مدي تازيودي ني غتسنكسم دي تازيودي اتاني مثمنت يمو اديس شويه اطاس تميزيت ني غتسنكسم ثمنت اتاس نورمال. تمني غادي حرامين جاربمت ثيني ما يعجبهم دير الكومنتاريا كاغوم عافاكم يثيني إديوثفن جديد مرحبا بكم. تمني الفيديوهات تيري عجبهم كاغوم راهم نغني ان شاء الله يجي فيديو تصبحات تهلا بسلامه.